International Cancer Show, tempat penyelenggaraan Kongres Ahli Penyakit Dalam sedunia, WICIM ke-32 2014, di mana pada hari ini saya akan presentasikan lewat poster presentasi dengan topik malaria dan hubungannya dengan golongan darah. Di mana artikel ini sudah masuk ke jurnal internasional, jurnal Korea Internal Medicine dan World Congress Internal Medicine WICIM. Di mana tahun 2016 sudah tahun depan kami sebagai tuan rumah, Indonesia sebagai tuan rumah, dan diselenggarakan di balik Indonesia. Thank you. Suasana registrasi di Kongres Ahli Penyakit Dalam sedunia. Ya ampun. Bentar ya. Ketemu juga. Ini tapi teman-teman dari Filipina. Oh. Tapi orang Indonesia. Oh gitu. Tenang aja. Dasar sudah tadi? Kita baru habis tempel poster. Coba kok ini kok yang mesti. Situ aja. Ini 2 minutes. Foto? No. Ah. Kamera. Okay. Kamera. Recorder. Record? Okay. Sertifikat. Thanks, Yeah. Okay. Only 2 minutes. Oke, gimana? Pencet apa? Tinggal 2 minutes. 2 menit saja. Video. Video. Udah mulai? Oh, pencet ini. Iya. Oke. Mau rekam apa lah ini? Conjugate vaccine always at least a year later than the polysaccharide. Polysaccharide vaccine at least 6 to 12 months after the conjugate vaccine, with the interval between the two polysaccharide vaccines being 5 years. So I want to kick off and ask you if there may be any questions. Just to remind you that we're talking about a disease that has a severe outcome in many parts of the world, in all parts of the world. And just to show you from one study, looking at composite mortality rates in the Asia Pacific region. We're in Korea at the time, so here's a study over a period of time in Korea with mortality rate for hospitalized patients with pneumonia of around 80%. In other countries in this region that have a high mortality, some that have a lower. But in the average mortality of particularly nasal pneumococcal disease, individuals admitted to hospital for the condition is around 6%. So the kind of mortality that we are 16%, sorry. So it's the kind of mortality that we are seeing in much of this region. So thank you very much for your attention. Once again, I'd like to thank you for allowing me Korean show is the best. Mister, Korea is the best. So.
kanan bangunan bertingkat. Panorama kota Seoul. Mobil dengan kecepatan tinggi. Oh. 어떤 거 눌러? 아니, 요거, 어느 거? 요거, 아니, 아는데, 그건 아는데, 뭘 눌러? Konkuk University. 예. Ya, saya datang membawa proposal melakukan kerjasama dengan universitas. Salah satu 안 되는데, 뭘 눌러야 되는지 모르. record. Ya. 네, start. Ya, tadi crowd. The crowd, ya. Konkuk University. Konkuk University. Next, Memorandum of Understanding Stickers Halmahera from Indonesia. The picture you front. Yeah. The biggest area, Konkuk University, is the best in Seoul.
Kota Seoul di malam hari. Tampak keramaian. Datang Kota Seoul di malam hari. Tampak macet. Mobil-mobil yang beroperasi di Seoul, bahkan hampir seantero Korea Selatan, hampir semuanya 90% produk dalam negeri, merek Hyundai, Daewoo, dan Kia. Sementara merek mobil Jepang tidak terlihat selama beberapa hari. Begitu juga sebaliknya di Jepang, produk Jepang yang mendominasi. Di Korea Selatan, taksi-taksi hampir seluruhnya Hyundai. Kemudian fanatisme menggunakan produk dalam negeri cukup tinggi. Elektronika seperti LG, Samsung, bahkan handphone, iPad, hampir seantero Korea Selatan itu menggunakan produk dalam negeri seperti Samsung. Maka tidak heran ekonomi Korea Selatan cukup baik, padahal diapit oleh beberapa negara raksasa seperti Jepang, Cina, dan Rusia, tetapi ekonomi Korea Selatan tidak tergoyahkan. Salah satu yang menjadi acuan masyarakat Korea yaitu dengan menggunakan produk dalam negeri sendiri, maka otomatis ekonomi atau uang yang berputar itu dari rakyat untuk rakyat. Berbeda dengan kita di Indonesia, masih rata-rata menggunakan produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri. Kita terkesan malu, namun di Korea tidak demikian. Segala sesuatu diproduksi dalam negeri dan digunakan untuk rakyat, menjadi kebanggaan untuk bangsanya. Korea sama halnya dengan Indonesia, sama-sama dijajah oleh Jepang, ya. Tetapi dari aspek ekonomi, Korea yang hanya memiliki potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam tidak sekaya bangsa Indonesia, tetapi mereka bangkit dan berhasil membangun ekonomi menjadi salah satu destinasi kekuatan ekonomi dunia di kawasan Asia. Andai kata dapat dibayangkan Indonesia memiliki 2 merek mobil saja,
dan dapat digunakan oleh hampir 250 juta penduduk untuk menggunakan mobil merek Indonesia, produk Indonesia sendiri. Begitu juga dengan motor Indonesia mampu menciptakan motor dan digunakan oleh rakyatnya sendiri, maka Indonesia akan menjadi suatu kekuatan ekonomi Asia bahkan dunia. Kita harus banyak belajar ke bangsa Korea yang cukup fanatisme dengan produknya sendiri. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menciptakan mobil-mobil baru, teknologi baru, hasil karya anak bangsa seperti motor. Ini di Korea tidak terlihat merek Jepang seperti Yamaha, Suzuki dan lain sebagainya. Motor-motor yang ada itu produk dalam negeri semua. Begitu juga bis-bis itu Daewoo, Hyundai, Kia, tidak ada mobil-mobil Jepang. Seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia, ketergantungan terhadap merek Jepang hingga hari ini tidak ada produksi mobil nasional yang bisa mendorong bangkitnya ekonomi Asia Tenggara atau menjadi macan Asia. Saya kira ini suatu referensi bagaimana generasi ke depan mampu tidak mengikuti jejak bangsa Korea yang menggunakan produk dalam negeri sendiri. Tempat ruang kongres. Tampak kesibukan panitia dan peserta. High quality endoscopy. Endoskopi canggih buatan Korea. Ini high quality. Produksi SNB Co. Tampak gambar khusus halus. Menggunakan khusus sebagai tangan, tetapi khusus halus ini dapat terdeteksi semuanya dengan menggunakan alat canggih buatan Korea. Mister, how much package endoscopy? Price? How much? Endoscopy? Yeah. We don't sell endoscopy, just sell PACS system. Oh, price. Ini alat canggih untuk bisa mendeteksi saluran pencernaan. Full head.
오케이. Oke, oke. 네. 약 700m 앞에서 시속 80km 이하로 안전 운행하십시오. 짝퉁 있잖아. 이미테이션. 기대들이 많이 쓰더라고. 이게 평생 차는 게 아니라 일회용식으로 파티 있을 때 잠깐 차고, 그러니까 정말 평생 때는 siap sorry Sekarang saya mau jalan-jalan ke perbatasan Korea Utara, Korea Selatan. Anak saya tanya, Bapak tidak bahaya? Nanti utara militernya tangkap ya. Langsung tembak. Saya bilang di situ ada daerah wisata, ada bukan wisata, jadi tidak sembarang masuk-masuk. Utaranya Indonesia ya baik-baik ya. Bagaimana? Korea Utaranya ada imigrasi Indonesia ya. Ada. Ya, ada. Dekat ya. Dulu dekat katanya. Hah? Korea Utara, Iya. Indonesia dekat katanya. Dulu dengan Rusia dulu kan? Iya betul. Rusia, Cina. Rusia, iya betul. Cina, betul. 이 중국은 여기 인도네시아는 다 준 거야. 그러니까 중립국이니까 뭐 어디가 싫다 할 필요가 없잖아. 해상관이 우리보다 빨리 나와 있어. 우리는 후에 들어간 거야 해상관 인도네시아. 미국이 북한이 붙어 들어갔다. Ini itu ya. 뭐라 그러냐고. Oh, Sampah semua ada, tapi nanti nagi uro. Sekarang gunung. jadi gunung ya? Ya, sekarang gunung. Dulu tempat sampah. Sampah dulu buang, udah ramah pun nama, tapi urung lagi uro. Cuma Korea sama-sama dijajah oleh Jepang juga. Nah, tapi keunikan Korea mampu bangkit dari membangun ekonominya. Ya betul. Dengan beralih ke negara industri. Ya. Sementara Indonesia masih tetap di agraria. Presiden Soeharto bantu. Ya, ayo itu 현대가 기아가 join 산업 파브릭 방문 우다 프로덕시 매력이자 itu timuro Indonesia timuro. Oh iya. Benar. Teu punya betul. Iya. Ada Nenggala. Ya betul. Nenggala sama Timor. Ya betul. Tapi Kianya tutup, Hyundai ambil. Sekarang Hyundai punya. 많이 나와 있어. 부산 진짜 젊은 전부 외제세 하려고 그렇죠. 이런 것 때문에 조금 너무 Ini sudah bukan Seoul ya? Ya, ini bukan Seoul. Tapi Seoul ini Pinggiran? ya pinggiran. Oh iya. Itu Kimpo, Bandara Oh, Kimpo. Kimpo, iya. Itu ya. Bandara Kimpo, ya. Ya. 에어포트 김포. 그마린 turun Incheon. Incheon. Ya, ini sana seberang itu Kimpo Bandara. Airport. Nanti kota. Semuanya Jepang itu. Oh iya. Tergantung pemerintah. Ya betul. 안전 운행하십시오. Tidak tahu, ini presiden baru Jokowi kan yang sponsor mobil nasional kan beliau kan. Mungkin dia akan bangun pabrik mobil nasional secara bertahap. Harus memulai. Ya betul. Kalau tidak memulai ya tidak akan pernah bisa. Ya pasti betul. 줄이려고 그러면 잘못했다. 하면서 못 잤어. 시간 다 Saya kemarin Anak-anak kumpul ya. kemarin
sebentar meninggal mungkin ibunya. Berapa bersaudara semua? Saudara saya 5. Oh, 5. Ibu, anaknya saya yang ke-1, yang kedua cowok juga, yang ketiga cewek, yang keempat cewek juga, bungsunya cowok juga. Semua 5. Oh, 5 ya? Ya, saudaranya. Kemarin semua kumpul bicara-bicara. Ibu mungkin sebentar meninggal sakit-sakit. Hah? Sakit sedih. Wah, kenapa Ya. sedih? Ya, Anak-anak ibu- sudah sukses kok. Ya, tapi ibu kasihan. Ya, ibunya kasihan. Itu 들어갔는데? Ini pohon-pohon warna merah ini sakura ya? 맞는 게? 나는 그래서 이게 나도 지금 헷갈려. Mr. Choi, warna merah-merah ini sakura ya? Ya, enggak sakura. Bukan? Enggak sakura. Oh, bukan. Itu Korea bilang tampung. Pohon tampung, Pohon tampung namu. tampung. Tapi warnanya Warna tampung namu. Ya, warnanya bagus sekali. dulu baru hijau, sekarang musim buku mulai begini. Dia kuning. Warna ganti kuning. Oh, Bagus sekali indah. bagus sekali. Iya, betul. Ini saya ambil gambar, kalau pulang saya kasih tunjuk ke istri langsung tertarik. Iya. Harus kita ke Korea dulu. 제가 가서 부인에다 보여준대. 부인이 대학 교수야, 부인도. 다양한 걸 갖고 있어. 이거 돈이 이것도 하고 저것도 하고 막 골고루 하는 게 사업도. 이제 병원 있으면 안약 스칼리. banyak juga ya. 야, 코리아 가장 중요한 사쿠라. 무심봉화냐 신이 와 바우스 스칼리. ini semua ya. Warna-warna ganti ya sekarang. Pohonnya. Nah, 약 500m 사고 다발 지역이 있습니다. 어제 몇 시 잤어? 저녁에 뭐 요새 보통 자는 게 몇 시 자는 게 김이장? 12시. 아유 난 참 못 잤어. 아니 12시 자기. 오빠 안 오지? 엄마 또 뭐 엄마가 잠을 못 주무시더라고. 여기 불편하니까. 여기 이제 뭐 동생들이 뭐 이제 그 방에서 같이 엄마랑 얘기하다가 이제 거기서 자는 게 나는 이제 소파에서 자고. 언제 부를지 모르는 게 엄마가 다들 스탠바이 옮겨. 그러다가 늦게 이제 우리도 모르게 죽을 수 있거든. 몰라 코레야. ini semua sakura ada itu sakura pohon itu ini sakura atau samping lain terus ini sakura lain semua itu tidak saku ini ada 이게 뭐야? 단체장이 지방 재정 확장 뭐 세금 올린다 그래서 담배세하고 주민세하고 올리지 말라고 그 얘기야? 세금 올린다고 여기 뭐 행사한다기는? 행사 많이 해. 저게 뭐야? 저런 데도 한번 가면 좋아하는데 이런 거 얘들 물어보고서 지나가다 있으면 들려서 그런 것도 보여주면 좋아해. 1박 2일이 뭐야? 1박 2일 행사장이라는 게 저거 아니야? 애들 또 써있다 뭐라고요? 안 보여 뭐. 단풍나무 꽃 단풍 의정부도 존나 마트 식당들 맛있는데 그 전에 거기 고깃집 갔었는데 그래 고속도로 나가는 쪽 강남 pos militer, pos penjagaan militer Korea Selatan. Iya. Pegunungan di seberang adalah sudah wilayah Korea Utara. Tapi mereka ekonominya tidak terlalu bagus ya. Ya. Ya, tidak bagus pasti utaranya. Dia tertutup kan? Ya, utaranya miskin semua. Tapi itu presidennya mau bikin dul. Itu akril ya. Bikin boom terus. Kamu itu tuh ini betul.
wisata perbatasan Korea Utara Iya. Korea Selatan. Iya. Panmunjom. 뭐가 있어? 다리 이거 무슨 여기 이제 가면 완전 거기 놀이시설만 이제 해놨으면 저거 하는 거지 뭐. 놀러 오는 거야 뭐야? 사진 찍고 이제 Ini apa layang-layangnya? Ada namanya layang-layang. Layangnya ya? Korea, Indonesia juga ya, ya, ya. Oh, Indonesia juga senang layang-layang. Ada lagu. 파주는 지나와. 여기 서 있잖아 파주라고요. 파주. 저 있잖아 파주시라고. 아 파주에서. 물어봐 파주. 파주시. 여기 파주시 맞아요, 아저씨? 파주시예요? 여기가 파주시예요? 그렇다니까. 파주에서 이렇게 떠나. 그래요. 애들 놀이시설만 하고. 그러니까 이 시장 돈 벌라고 만들어 놓은 게요. 좋은 거 보구나. 다리. 아들 팔각정이지 뭐. Tempat wisata perbatasan Korea Utara Korea Selatan. Panmunjom. Kota Paju. 잘 지내봐. 될 때가 있어야지. 저거 이제 찾아가도 되고. 이런 거 뭐, 저 올라가서 보면 되잖아. 이거 세워놔봐. 빌라이들 세우면 될게. Permisi, saya sudah recorder, tinggal